aftan baatan irraa kanaaf yeroo gabaabaa fudhee dubbii gooftaa dubbisaa akkana jedhu faarsaa hojiin gamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 47 isaan Waaqayyoon hin galateeffatan saba hundumaa duratti ayyaana argatan gooftaan guyyaa guyyaatti warra fayyadamantootatti hin dabale. Ameen. Faarsaa 118 lakkoofsa 1 isas dubbiseen qaxaraama dubbichaa haasa'een yeroo gabaabaa fudhannee dubbii gooftaa irratti immoo ingilaa gammeenyuu kadhataa namoonni baastan yoo jiraattan faarsaa masmuur akkana jedha macaafa faarfannaa 131 Waaqayyo gaarii waan ta'eef gaarummaan isaa bara bara waan jiraatu isaaf galata galchaa maqaan isaa eebbifamu. Egaa galateeffannaa maaliif galateeffanna? Waan xiqqoo tokko dudubbanna galateeffannaa jechuun hiikumti galateeffannaa jechuun namoonni maaliif galateeffatu Waaqayyoon? Tokkoffaa galateeffannaa isin irratti iddoo lama dubbiseera waqaateedhaaf galateeffannaa inni jedhamu kun tokko gaarummaa Waaqayyooti. Waaqayyotu gaarii. እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ምስጋና ለእሱ ይሁን። መጀመሪያ ይሄ ነው። ገለተቱ ተአፍ ዋቀዮ ጀልቀባ ዋቀዮቱ ጋሪ ማለት ዳዊት ተከጅራ ዋቀዮ ጋሪ ዋንተ ጋሩማ ኢሳ ሰበረበራ ዋንጅራቱ ኢሳ ገለተ ገልቻ ጋሩማ ዋቀዮቱ ጉዳዳ ጋሩማ ዋቀዮቱ ጀባ ጋሩማ ዋቀዮቱ ዳበቲያ ከና ገለቲ ጋፈ ጀኔኑ ማለት ገለቴ ጋሩማ ሳብ ጉዱማ ሳብ ጀሚነሳ እግዚአብሔር ትልቅ ስለሆነ እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ምስጋና ለሱ ይሆናል። አሜን ይገባል። አሜን ዋቀዮት ገለተቱ ከናፍ ገለቴ ይፈል ሰየልከባ ከናፍ ገለቴ ይፈል ዋቀቱ ጋሪ በጀታ መስሊ ዋቀዮ ጋሪ ነይና ዋቀዮ ጋሪ ዋቀቱ ጋሪ ዋንጎሉ ሁሉ ዋቀየት ዋቀዮ ጋሪ ከናፍ ገለቴ ያ ዳዊት ከናፍ ገለቴ ነገለቴ ይፈላል ጋሩማ ሰዓቱ በረበራኒ እስከ ዘላለም ነው። መልካምነቱ የእግዚአብሔር መልካምነቱ እስከ ዘላለም ስለሆነ ለሱ ምን ይሆናል? ምስጋና ይሆናል። ዋቃም ገባን ተቆጭ እንደኝ ዋቀዮ ኡማ መተሙሳት ይገለጥ ጀባ ተሙሳት ይገለጥ አንጎ ከባቹ ሳት ይገለጥ ዳዊት ከናፍ ገለጥ ይፈል ጅሬኛ ዳዊት ገበላ የዳዊት ሕይወት ላይ ብዙ ነገር የምስጋና የሞላ ነው የተሞላ ነው። ዳዊት ሕይወቱ ጅሬኝ ዳዊት ዋቀዮ ገለጥ ይፈናል አሉት ከምራማ ጀረ ዳዊት አና አብዱ አግዱ አንገል ተፍሲ ገለጥ ይፈናል ጋጋሰ ጉዳጉኔ ጀቢነ ጉዳጉኔ ከናፍ ገለጥ ይፈናል ሞቱማ ሳ ጅሬኝ ሳቄተት ይዋቀፈተ ዋቀዮ ዋቀፈናን ዳዊት ጅሬኝ ሳቄተት ቢደና በሻንሳት የሮአቲ ሞቲ ሮአቲ ጀባዳ ማለት ክርስታስ አይደለም ይሰድላሉ ዋይ ሞቱማ ሳት ተነጋ ዋይ ማንማ ሳት ተነጋ ዋቀዮ ገለጥ ይፈጭ ተነጋ ነጋር ገለጥ ቆናር ገለጥ ሰላም እሱ ነው ሰጠው። ሁሉም ቦታ የዳዊት የቆመው እሱ ስለሆነ መልካሙ ትልቅነቱ እርሱ ይሰጣል። ስለዚህ ገለጠይቱ ሊጋጋበራ ዋቀዮቱ ጋሪ በጅና ማረው እንጂ ዋቀዮ ጋሪ ነይና ዋቀዮ ጋሪ ነው ጋሪ ዮ አይደግ ደጋዮ ወለስ ጋሪ ዞነሰ ዮ ወለስ ጋሪ ዮ ዱኩስስ ጋሪ ዮ ባይሰስ ጋሪ እንደተለቀ ያደርጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ከና ጋሪ ነው ዋቀዮ ንገለቴ ይፈተዱ ማልጀዳ ዋቀዮ ጋሪ ዋንቴ ጋሩማ ሰበራ በራ ዋንጀራ ኢሳን ገለጠቀጫ ገለቱ መዳዳ ፊሳ ምስጋና ስጡ ለሱ መልካም ስለሆነ መልካሙ እስከ ዘላለም ስለሆነ ምስጋና ስጡ ይላል። ዋቶ ከዱበዱ ማለው ሀሙ መስኒ ገለ ሀሙማ ሀሙ ወደነሰ ጉዱማ ዋቀዮ ጥኖ ከኑ ገለ ቀጥኖ ሲከደቲ ደና አመነ ገለተ ዋቀዮ ይሳፊ ገለቲ ዋቀዮ ነከኝ ነረጀ ዳዊት ጋሩማ ሳድረ ገለቲ መሬቱን ገለቲ ሚቲ ዳዊት ከናፍ ገለቲ ፈተሙ ያሉ ጉንጉቤምቤ ሐማሰምቤ ረከቴምቤ ዋብራሰምቤ ዋባዬ ተይራ ጋሩማ ሳዲ ገለቲ ፈተሙ ዋቀዮ ጋሪ ነከኝ ዱፍተይራ ናተይራ isirim ta'e laba kana ume zamani ume waan duma gode no waaqayyo gaari yoo deekse gaari na yoo sooressa gode gaari na yoo dhukkubse gaari na yoo fayyise gaari na galata dhugaa waan gochuu dandeenyu waaqayyo guungumnee waan goonu hiikuu qaabtaanee waan goonu arrabsinee waan goonu gaari na waan ta'eedha
Meel kamil ka olkaasa waaqayyo gaarii dha. waaqayyo gaarii. Isa lammaffaa maaliif galateeffate? እግዚአብሔር አንደኛው እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ እስራኤሎonni baay'ee galateeffatu kana irratti jechuudha. Inni lammaffaa immoo gargaarsa isaaf godhe dhibbaaf digdamii afur matoo haaraatti laa'e masmuur matoo haaraatti akkana jedha gargaarsa waaqayyoo galateeffatu. Inni gara keenya godhe waaqayyotu tolfaamaati. Inni hajelu sabni Israa'el yeroo namoonni nurratti ka'an inni gara keenya godhe waaqayyotu tolfaamaati. Silaa yeroo dhaaliin isaanii nurratti ga'e qurree sana isaan fayyaatti nu buusu. Silaa lolaan nu godhatee sokka bishaan bubbisu mataa keenya fayyaatu. Silaa ulsaan bishaan mataa keenya fayyaatu. Jedhee nu dubbata. Inni lammaffaan gargaarsa waaqayyoo irraa yaadateetu galateeffata. Mee gargaarsa waaqayyoo isin irra jiru ol kaasa. Bara baraan mana keessaa gargaarsi waaqayyoo hin dhibne. Ameen. Gargaarsa waaqayyoo. Waa godheef lola guddaatu irra ture. Bishaan ulsaan narra galagala turedha. Lola guddaatu narra ture. Nu liqimsuuf turan. Afaan natti bananii na nyaachuuf turan. Gidduu naa gale. Kan isinii gidduu gale maqaan isaa eebbifamu. Ameen. ጣልቃ ገባን ነው። ብዙ ነገር እሱ ላይ ተነሳ አገዘ። እሱ የዳዊት ጎን ቆመ እግዚአብሔር። ስለዚህ ምስጋና ለእሱ ይሆናል አለ። ሁለተኛ ላይ ገርጋሳ ገርጋሳ ማን ነው የኛ ያገዘ? ዳዊት ያገዘ ማን ነው? ዳዊት ግራና ቀኝ የቆመው ማን ነው? ኢየሱስ ነው፣ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ የእሱ አፍ ውስጥ የሚወጣው ምንድን ነው? ምስጋና ብቻ ነው። ነገር ጋሬና argite dolkaasa nabi waaqoo si gargaara ganaa si gargaara. Ameen. Kan isin hin gargaarre ganaa argitu si dhukkubsee ergita yookaan yoo dhabdee ergita yookaan dhiphattee ergita yookaan immoo waan baay'ee keessa gattee ganaa argita. Kan yaadatan na gargaara na gattee na gabbirka olkaasa argite kan egaa qomoodha የሚለው ሰው ብቻ በናዝሬቱ በኢየሱስ ገና ያንተ ያንቺ ያንቺ ገና ከእኛ ጋር ይቆማል። ነገረቴ ፈኑ ዋቀየው ገና Paulus Rome saddeet inni waaqayyo warra jaallatan isaan gargaar maalitti geesse? Gargaaritti ilaanii geesse. Shufeeriin keenya inni guddaan Yesuus amin jedha. Hangafi keenya modeelli keenya Yesuus. Kanaaf daawit jireenya isaa keessatti waan waaqayyo na gargaareera. Inni kan biraa haannaan jireenya ishee keessatti waaqayyoon galateeffatti. Maal jettee na gargaare? ቀንደ ከፍ ከፍ አደረገ። ማንም እንደሱ የለም። ታላላቆች መካከል አስቀመጠ። ጌታ ላይ ድንቅ ነገር አድርጓል። ለኔ መጥቷል። ምስጋና አለ ያለች ማልየት ገርጋር ይደርግተ ጅሬኛ ከሚገፋ ሁሉ ጅሬኛ ሚናማ ከፋ ጅሬኛ ሎላ ከሳ ጅሬኛ ሎላ ሶገታ ሁሉ ተቋም ለብሶ ጌታ ሁሉ እነሱ ባተና ብዙ ነገር አላ ላይ ደርሷል። ጥያቄ ያለ ሴት ነሽ ገነሜሳ እና ከቱ በዋቀዮ ለካማኔ ሳይማንቴና ይጉዲና ራሱ ማቾቱ ሰካራም ሴት ነው እያሉ ነው ቄሶች። ማን ነው? ኤሊ። ብዙ ነገር እሱ ላይ እየተነሱ ነው። ግን በዛ መካከል እግዚአብሔር አውጦ ወደ ምስጋና ማኖር ከሚርጋና ከ መቃ ኢየሱስ ይነራጀር ከበ ዋቀዮ ገርጋሩ ሲያጀርከው ገርጋሩ ጀርከበ ጀዳሜ ነገርጋሩ ጀርከባ Ilma gargaara. Ilma gargaara. Gargaarsi waaqayyoo jedha. Gargaarsi mana koorra jira. Haleluuyaa. Ameen. Waata kun dubbachuu barbaada. Fayyaa kan isin hiike. Kutaame makiinaa argeera. Makiinaan garaajii dhaqanii maal godhu beektu? Ji'a maal godhu? Meenatti maal godhu makiinaa? Sarbitii gashu. Okay. Eeshi zayitii keessa jiru. Zayitii kan tokko dhagee namoonni sarbitii gashu jirtu. Kibaatee keessa jiru. Kibaatee wayita keessa gaafa duudu koronaan. Wanti gadi yoo mana usaan dhooftu ufte malee zayitii jirna kunumti kuni qorri sireenaan gandee gammee wedhanii keetti galagalta malee sochoo nagaanuu gandee maaloo amiin jedhe haleluuyaa baay'ee gargaaree gargaarsa isaa yaadachuu akkami sochoon inni kaan sireetti dhamee kun barlaastii ta'ee waa'inni maqaan isaa inni barlaastii nama tokko jira maal jedhama nervii maal kabran kaasari maal kabran kan nama kabe anna kan nama wajjesu gatto ko mali sochoto kuni sochoto ko mata kan anna wala ka chapsa ayana kabran ko kas gana si gargara amen kan arke bisu de kete le dawi ko alexia be ai abadi ke ne kan ko to ko le wa kayo ija ke ne kan ga se ta to ko le wa kayo agama yenu ko te no no si ni jamsi e fala ka ke sabu biyo ni tra me jamsi
Maaloo keenya dhaggeeffadha nu gargaare. Ameen. Gara keenyaa gara qoomo'an. Ameen. Nu ta'eera baay'ee kun gabara ammatoo iji kun ija adda keenya. Wanti nu keenya kunaan burutti. Burunaani ija nama see burunaa maalla mukaan nee dhokaan nama si geggeeru. Fincaan ba'uudhaaf baay'ee ta'eeruudhaaf ulee qabatu malee siin ta'u garuu fayyaa si kenne. Ameen. Argana mul'aa si eebbisa. Fayyaa si kenne galataan silaafee kanaaf galanni haa ta'u. Ameen. Galateeffannaa jira miskaanaa iska taatee adeeman. Allee miskaanaa keenyaa beekaa miskaanaa daawit kanaaf galateeffata. Daawit kanaaf galateeffata. Akka irra bareeda kana miti. Bareedina tokko bareedinaan hojjetu tokko qabeenyaan hojjeta. Qabeenya isaa dhaabulee lafaana. Bareedina isa fuudhee waaqayyo maal godha beeku? Maali waaqii miti. Maali maqaa ishee nama jala jechuutti maali? Maali nama jala jechuutti haa ta'u. Ishee dhaabatetti kan rakkisu. Shattattee isin kan rakkisan ishee dhagaaliyaa. Humna si buutu. Margii bakee kana geeddan. Kan shattattee si laata ta'e akka olkaati. Ammaa kee dhagaan siifatu. Ameen. Dhagaan dhugaatii. Dhagaan shattattee. Nagama. Mereka dari mana kita sekarang ini namanya kita siapa? Haleluya. Kenapa kita dari pacundu rela? Jika kita di mana kita misalnya ada yang nyawa itu. Jika mana kita kisah Tuhan. Kenapa kau negara ini aku suah kedengar komuan. Ini siapa yang mandenya? Anak kata nama cuma kagak naskan mati. Kande kafe kafader lagi. Mandenya suam lemanach. Sak. Beyazıya anlamaya dostum hone. Malu kabul kana kasih wajah. Karena di mana kita tiada di waktu mana kau. Amin. Sekarang. Ini sedapatan abdu berdena. Karena di pernah cun ini sedapatan. Fayinan kan ini tadi. Fayinan kan negara apa jenuh. Wahai fayinan mau diri sisi nasi kau ada di itu. Nafsaci, wede kita. Nafsaci salam lagi. Senafsaci wede Zion. Nafsaችን ቃሉ አገኘች ነፍሳችን ዳነች ስለዚህ ጋናን ወደ በይተን መጋይ ይሰማ ይደገናም ገነን ያለ አሜን ሁሉ ነባየ ቤል ኦፍ ቴርቲ ብዙ ሰዎች ብዙ ሴቶች ብዙ ወንዶች የት ውስጥ ነው አሉ ጫት ውስጥ ሌላ ቦታ ውስጥ ነው አሉ ግን የኛ ነፍስ ምን ውስጥ አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ነፍሴ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ትፈልጋለሽ ይላል ዳዊት ሜላዳ ይሰደን የመጀደ ወጀል ከቦታ ቆቆና ለማረቆስ ሰው ለሚቶልባ ጎሪ ፈየሙ ያላ ጉያ ድድደደ ቤኒ ገለ የፈቶ ወደ ፈይነን ከነ ፈይነ ልቡ ፈይነ ሞኒሊስ ለስጋዊ መመን ስጋው ብቻ ሳይሆን በየነፍሳችን የኛ ነፍስ ምን ሆነ ታሪክ ስለዚህ ምትጋና እንደነ ፈተዋንሽ የፈይደ የረለዋን ዝሪትሩበል እሺ ነይላላ ቆጣሪ አስገልጭኔ ጅር ቆጣሪ ገልጭኔ ከናንጂ ያሎ ገኔ ሮሽ እንድጥረን ደጉን ብሪዳ ቆጣን ተኩን በላ ልብሱ ይያገኝ ነቱ ከፈለው ሞቱማዳ አቡነ ባባን ነገር በሙ ከናቱ ከፈለው ወዩ ስላሜ ከበለ ይግረኝ ለትራቱን ነው ሪሊ ኦልኔ ከኛ ሙት ሳቲና ቡዲሬ ጋበዶት ዱዋል ኦልኔ ከንሸጣ ኦልኔ ከኛ ዱ ከፈለው ሪቱ ከፈለው ቆጣሪ ከፈለው ከብሻን ከፈለው utuonne kenda utuje kenda nyamike bal yeroza na utukafande wose satina ishi ukubona sikinjela araba kenda kadi dubato utunne kafande yo araba kenda matu kumara araba asama aso utukafande yo kasine kala amsa biya amerika ke tatjela nannage amerika ke shat wanto bayichi gari na mutfaka biya amerika gari na turu amerika baka amerika no bayas garwali ቆጣሪንሳ ዋባዬ ተመገለገለ ዲጋ ሰምቡንጌ ማታረኒ ሩዞራ utuja na dimani takana kitende nekaralo utuja na kitende nekaralo ማሊና ወደ ከራራ ማሊና ጎዳና ታታቱ ፕሮፌቲ ታቴ ዶክተሪ ታቴ ዲግሪ ለመሰዲ ባደራ ወደ ጎዳና ታታ በቀዩ ሙከጀራሙ አተከራሎ ይማም ማራቱ ታቱ ጃለ አቲ ወላጅ ጋጂ ከፈቲ ሲነገለገለ ገቲ ከፈት ከጅረ ቤቶና ካስማሉ ዋቀ ሉቡ ከበይ ሰገናም ገለኛ አሜን ሉቡ ከነፈዩሳ የኛ ነፍስ ስለዳነ ከጌታው ልጅ ስለዚህ ጋና አለ ዋመነ ጃረነ የሚቲ ዋሉች ያገነ የሚቲ ዋቀይ ሉቡ መከነ ዋፈይስ መነ ጎፍታ ከደቱረ ጅሬ ጎፍታ በኔ ጎፍታ ከደግራ ደነጋር